entra. Kaya. Sinagani ang mutam mo tila goal o kabar diyan lagi. May po din kami sa pagkain sila. Ah, yan eh. Oh. Excuse me, it's a pay parking? It's pay parking, you need to pay? Ah, ya pa manggali adentro. Dahil llaman de mis pies. So, estaba kami na Sheeran's Expo City, Dubai. Kaya join kami con el cosas teo. Carrera de las mujeres. Hay. So after ya akaba kami alyan na expo mga 9 AM. Después ya volve anay kami na casa de Tessa, ya cambia ropa, ya descansa un ratito. Después mga 11 ya andaya kami para aquí na Zabil Park Gate 2 to collect our t-shirt for Dubai Run, which will be held on November 23, 2025. It's Sunday. So see you guys. Maskin kaliente pa el sol, ya andaya kami diretso para aki kay during peak hours, largo gat el pila hasta alya gat apuera na gate. So, este mga tiempo, calores del sol, so un poco lang el taanda kolekta t-shirt. So, mira ustedes, ya entra kami, no hay pila, dire-diretso hasta na counter. Then, yan present lang el QR code. Después, ya dale sila el t-shirt. So, we're done. So, bueno, kay organize LD ila akel o. Distribution. Kay del una, November 3, I think, is the first day of distribution del mga t-shirt. Bien largo gat el pila. Chene ta-alcanza ka sila hasta alas 10 del noche. Na pila lang. Pero, organize yaman sila ara and it's not peak meeting hours, place. so Starting point. very smooth lang el di amon entrada y salida. Metro station, we can go by metro also. The meeting point. Yes. Yehey! Ya pwede ya kami saka. So, takiya ka na amon el di amon t-shirts. And we're going back home. Kay kun hambre ya gayod kami. And caliente pa el sol. So, busca kami donde parte el exit. Kay salida ya kami. Después, man picture anay kami un ratito. Tiene aquí basketball court. Manada mga games. Kabar si tarde ya. Tiene zila akil o. Zumba. Everyone's are allowed to join for free. Después, tiene mga food truck. Manada taanda huga. Tiene cricket zone, basketball, kids zone. So, ang sinaora, un poquito lang pa el gente kay calores gane del sol man mediodía pa lang. Pero later on, afternoon, up to sunset and evening, so, manada ya ese gente. Pero kay kun hambre ya kami, so tapos kami donde parte el exit kay para na satwa pa kami, anda kami kumi na satwa. So, and picture anay kami aki dos. Maskin tantuyo ya because of sleepless night. Después kun hambre, so may mas na mood. Yan umaya. May mas na mood. Kaya tupaya el sol na ojos. So, tan amamalung ya el mga ojos. So, ya kabaya kami man picture. And, bulcha kami un ratito. Kaya chene kami alya o food court. Mira kami kusa sila alya tabende. Después, no kami pwede mira el exit gali. Aki lang ele na costa de ese t-shirt man.
Ekel o. Ya kami napakat kami para na otrulaw. Yan na kami pregunta ko ng security guard. And then, después, i-insinya ka namun alya parte. So, biretamin kami. Buyong niya de Almariaw. Buyong de Almariaw. Napalta dormida y hambre. But anyway, carry lang. Thank you, Lord God, for everything. Gracias por todo. Caliente el sol, pero bonito, fresco ele kay el viento, chenele viento. Hindi ele humid. So el Zacate, amuri el Zacate kay manada gente ta pisa-pisa. Aquí taas el Zumba. Este es Zabil Park. Aquí lang man sa ele parte donde na Dubai Frame pati na Garden Glow Park. Aquí lang ele parte. Kabar El Apiki Metro Station is Max. Antes que el Jaflia Metro Station que ele antes kabar ya cambia nombre into Max. So walking distance lang tamen ele para na metro. Después si tiene ustedes coche ancho man tamen el parking manada parking. So accessible lang ele. So, paralya kami na parking kay kun hambre agayot. Para satwa pa kami si Arnel ta esperaya. Dubai Run is a yearly event, a yearly fun run. Después, maskin quien pwede man join as long as man register lang ustedes. Pwede bata, vieja, bata, dalaga, soltero. Todo pwede man join. Después, el t-shirt libre lang tamin. Anda lang ustedes man collect liba al de ustedes QR code. Manada pono de aquel o. Wala pang 10 dates. minutes na sa parking na So, kami. thank you for watching. Don't forget to like, comment, and share. God bless everyone. May pa?